سلام علیکم برادرها و تمام کسایی که ما رو دیدید تماشا کردید. امروز با همراهی شما خدا خواسته باشه طرز самостоятельно با داستان خودمون از بلاکیرات کردن سامسونگ G4 پلوس مشاهده میکنیم، تماشا میکنیم، میبینیم، ان شاء الله یاد میگیریم. تلفن از بروز کردگان پیش از بروز کردن دانیو گوگل اکانت удалить کردگی نیستن، به همین خاطر تلفن دیگه настроить کرده استفاده بردن نمیتونن. برای تلفن از بلاکیرات کردن برادرها با ما رو چی در کار میشوه؟ اول اینترنت باید تلفن وای فای دا подключать کردگی باشه یا سیم کارت اینترنت باید اینترنتش گیریم باشه خود. بعد با ما را گوگل سامسونگ اکانت در کار میشوه، باید سامسونگ اکانت داشته باشیم برای از بلاکیرات کردن تلفن. گپ بسیار هم میکنیم برادرها، خدا خواسته باشه ببینیم چی میشوه. برادران ما از نصیب کنار با شما نشون میدیم که همین تلفن حقیقتا محکمه زبلاکیر شدگی، یعنی دنیای گوگل اکانت میپرسه، وای فای подключать کردگی. چقدر ببینیم پارول میپرسه، پارولش رو سوی بشه از برادگی ما خرید میکنیم پارول و دنیای گوگل اکانت خط اینه دیگه دلی رفتن نمیتونیم. دیگه میگه که هم گوگل اکانتی که تو از بروز کردن این تلفن و دائم تلفن سخرانید بود همون وادید کنی، ما وای دنیا رو نمیدونیم. به همین خاطر چیکار میکنیم برادرها؟ اینجا لغت میکنیم، این شستریون که کو این لغت میکنیم، کلاویاتور رو میگالتیم، کلاویاتور سامسونگ این از نکایا با لغت میکنیم، لغت میکنیم چرا голосовой بود گوگل لغت میکنیم، این لوپا поисковика لغت میکنیم یا بار اینجا حرف رسیقت مینویسونیم پ персональные результаты لغت میکنیم، میدرویم اینجا управление запросами میدرویم اینجا برادر عزیز. ای поисковика لغت میکنیم اینجا مینویسونیم که Galaxy Store اینا ویبرات میکنیم برادرم. закрыть поисковик لغت میکنیم اینجا مینویسونیم که حرف انگلیسی خطی گوگل پلای وای میبخشه گوگل پلای این میشه بگیم لغت میکنیم ویبرات میکنیم. این launcher for Google لغت میکنیم، مودای در کنستک پایان تا میفریم اینجا میبره play service hinder setting برادر انگلیسی نمیدونی اگه تا نخندیده لغت میکنیم اینجاشم установить لغت میکنیم، установить لغت میکنیم. من اینجا ما باید دنیای سامسونگ اکانت وادید کنیم و اپلیکیشن установка کنیم تلفن دا دنیای سامسونگ اکانت. پارولش برادرم من نشون نمیتیم، خود لغت میکنیم برادرم. از بعد ساکشن بیاد تلفن دا بعد پارول میاد ساکشن دا بعد خود لغت کردن برادر عزیز چی دا ساکشن میمیره номери ки чи да привязат кардагӣ Samsung аккаунт да привязат кардагӣ привязка кардагӣ ҳам да сообщение меояд ҳам кода ҷада кода ҳам кода мо бояд миҷа набирад кунем. кода набирад кардем мана ҳоз мебинем дар неши дестиёра
загрузка рафтаистааст бародарон. Открыть мекунем баъди загрузка кашидан полностью. Open Hinder Setting лагад мекунем. Ин охирон аку перед последняя строчка. Анами строчка, да? Сервиси Google Play. Амина лагад мекунем медроем бародаро. Ана аку уҷада вақте ки мо на телефон настроить карданӣ шидем, мо парол пурсидем. Бахши боша бародаро, зан задан камак гростика корбора ҷазир кардан, чиғил кардан. Ана вақте мо настроить кардан, да мо парол пурсид, мо иҷада графический ключ добавить чӣ мекунем бародаро? Продолжить, подтвердить. Окей, лагад мекунем бародари азиз. Як рекламаша маҳкам мекунем. Ана ки назад мебуроем, назад. Рекламаро маҳкам мекунем, назад. Буромадан мегирем, қафо мерем то ҷое ки мо Wi-Fi пурсидаги бад. Ана ки дале лагад мекунем. Чхеле диде бародаро, вай даф мо парол пурсид, ҳози графический ключ пурсидааст. Вайдид мекунем ключа. Инҷода кнопкаи пропустить биромад бародаро, ина пропустить лагад мекунем, пропустить. Принят. Окей. Далее готово. Воля. Чикали мебинем бародаро, телефони мо разблокировать шид уже. Мешава ки телефона истифода кунем акун. Настройки медроем. Учетные записи да медроем. И Samsung аккаунти добавить кардагимон буд. Айҷа бародари азиз сведения об учетной записи да медроем. Не, бебахшед. Сведения не. удалед учетной записи лагад мекунем даиҷа. Ин се точка лагад мекунем. Агар телефони хитон боша, метавонем ки удалитш накунем, монеш беста. Мақсад телефони клиентай, мо иҷа удалитш мекунем. Удалит, иҷада парола бояд, пароли чира сарака бо вадид кунем. Ана бародарои азиз, телефон разблокировать шид. Даниёмонам удалит кардем. Ана ка телефонам метавонем ки смело аз сари нав збрасывать кунем ки ягон дани да телефон намона. Иҷа заряд надорад, заряд додан дар кор, бояд збрасывать кардан дар кор. Бародарои азиз, ба ҳамаи кору бори телефон ба охир мераса. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин видеоро поделиться бикунед, то ки бародаро ай ҳамаи кору боро ай ҳамаи чизо бохабар бошад. яке ягон кас да ҳамаи видео дар корай, чем пеши устод рафтан, чем пули зоитӣ доданда, бародаро ҳамира самостоятельно хитон ба дасти хитон бикунед. фикр мекунем ки хубтарай. баъд Google аккаунт агар то Samsung аккаунт агар надошта боше, создавать куниш дикара дай бародаро. дар кор шава нишон метем чихе создавать кардан ша. Худо нигаҳдор, дар паноҳи Аллоҳ бошед. Поделиться кардан, подписаться кардан аётон набароед бародаро.